Hola a todos y a todas, yo soy Gabriela de Lucía, soy la jefa de trabajos prácticos de la materia Comunicación, Deporte y Acción Colectiva, que también es opinión pública, Cátedra 2, para los y las estudiantes que hayan ingresado con el programa anterior de la Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo. En esta quinta clase teórica vamos a trabajar algunos contenidos relacionados con poder simbólico de Pierre Bourdieu. El material de soporte que ofrece la cátedra en esta semana de trabajo es una ficha de cátedra que hemos escrito con el compañero Daniel Dagorret. La ficha se denomina La violencia simbólica y la dominación, apuntes acerca de cómo comprender sobre el poder simbólico de Pierre Bourdieu. Pero para arrancar es muy importante que nos situemos en tiempo y espacio y sepamos cuándo este autor comenzó a desarrollar su obra y en base a qué ideas. Pierre Bourdieu es un sociólogo, escritor y profesor universitario francés que nació en 1930 en el seno de una familia campesina y que en el recorrido de su formación estudiantil comenzó a visibilizar o a identificar los conflictos que se generaban entre las diferentes clases sociales, y eso empezó a llamar su atención, y después fue eje de su obra, del desarrollo de su obra como sociólogo y como escritor. Como decimos entonces, su trabajo se centró específicamente en los ámbitos de la sociología relacionados con la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Sobre los medios de comunicación en particular, su obra durante mediados de los años 90 tuvo una fuerte impronta y mucha visibilidad en el campo académico debido a su posición crítica respecto del rol de los medios de comunicación en la reproducción de ciertas prácticas o de ciertos imaginarios sociales. Desde esta perspectiva, él analizó prácticas sociales pensando en un modelo que se caracterizó como el constructivismo estructuralista. ¿A qué nos referimos con constructivismo estructuralista entonces? A lo largo de su producción, Bourdieu identifica que las clases sociales tienen un papel o un rol fundamental y analiza, en base a ellas, distintos aspectos de la vida. Para diferenciar las clases sociales, parte entonces de la existencia de un espacio social formado por distintos campos. Estos campos él los divide en el campo económico, el campo cultural, el campo social y el campo simbólico, y a cada uno de esos campos les adjudica diferentes o respectivos capitales. Estos capitales son el capital simbólico. Con capital simbólico él se refiere especialmente a lo que para cada sujeto, para cada ser humano, se identifica como valores, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos. Es importante que sean positivos porque eso acrecentará nuestro capital simbólico. Por ejemplo, la honradez, la disciplina, la buena voluntad, el don de gente, todos esos motes, esos adjetivos, eh, van formando parte del compendio de capital simbólico que cada persona puede tener consigo. Pero ese capital simbólico se suma a un capital cultural que lo divide en tres formas diferentes. Hay un capital cultural incorporado, que es todo aquello que uno va durante su proceso de formación en la vida adquiriendo de la familia, de su formación escolar o su formación universitaria. Eso es todo el capital cultural incorporado. Se incorporó, valga la redundancia, a la personalidad, al modo de ser y de estar de esta persona en el mundo. Después hay un capital cultural objetivado que, como bien lo dice la palabra, se relaciona o tiene vinculación directa con los objetos materiales que esta persona tiene en relación con la cultura. Para determinadas clases sociales, las obras de arte, ya sean cuadros, esculturas, las grandes bibliotecas, son parte del capital cultural objetivado. Y por último, en relación con el capital cultural, él identifica el capital cultural institucionalizado, que tiene que ver con todos aquellos diplomas, galardones, medallas, reconocimientos que demuestran que nuestro capital cultural está validado por alguna justamente institución. Por último, identifica el capital social, que es toda la red de vínculos que nos rodea y que nosotros logramos establecer a lo largo de la vida, y que juntos, el capital simbólico, el capital cultural y el capital social, hacen nuestra posición
en el mundo, en esto que él denomina el campo. En determinados campos nosotros portamos determinados capitales que nos sitúan más arriba o más abajo en esa escala social establecida por las clases sociales. Entonces, dice Bourdieu, las clases sociales resultan justamente de la posición que ocupamos en estos determinados capitales que poseemos en el presente y lo que nuestra historia ha determinado para nosotros. Esa posición en el espacio social constituye las condiciones sociales de existencia, que es un concepto, es una idea en sí misma que desarrolla Bourdieu, y que tiene que ver con diferentes hábitos, gustos, prácticas y estilos de vida que nos determinan, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que alguien de la clase alta, aristocrática, tenga una forma de vida relacionada con los gustos culturales, la posibilidad de viajar al exterior, de poseer mucho capital material, propiedades, vehículos, y todo eso configure una forma de ser y estar en el mundo, viva, por ejemplo, en un barrio privado, y entonces todas sus prácticas van a estar moldeadas por este compendio de capitales, materiales, simbólicos y sociales, como dijimos en la filmina anterior, ¿sí? La ubicación en el espacio no viene dada fundamentalmente por el valor de las personas, sino por la trayectoria seguida por su familia, aunque este no es un condicionante absoluto, Bourdieu lo reconoce. No quiere decir que habiendo nacido en una familia de clase alta, uno siempre vivencie la experiencia social como una persona de clase alta con las prácticas de esa clase, ni que por el contrario, si nació y creció en una familia de clase baja, repita ese modelo y no pueda escaparse. Digamos, acá lo que discutimos es, no está absolutamente determinada la persona por las condiciones en las que nace y crece, pero sí lo que identifica Bourdieu es que eso de algún modo determina un curso en la existencia que muchas veces no se tuerce. Con todos estos elementos, acá aparece otro concepto muy importante en la teoría de Bourdieu, que es el hábitus, ¿sí? Y él lo explica como un sistema de disposiciones para actuar, pensar, sentir de una forma determinada que las personas interiorizan a lo largo de su historia. Es decir, son condiciones que uno incorpora a lo largo de la vida y que las va manifestando en el vínculo con otros en su existencia. Pero, para que tengamos un poco más de profundidad en la explicación, vamos a ver un video de una entrevista, un fragmento de una entrevista que se le hizo a Pierre Bourdieu en 1991, quien lo entrevistó es Dominique Bollinger, que es, en realidad es una persona que viene del campo del arte y que estaba muy interesado en la lectura que Pierre Bourdieu hacía sobre ciertos campos de la cultura, especialmente la fotografía y el deporte, sobre los cuales tiene escritos muchos documentos. Así que compartimos el video y luego hacemos un pequeño cierre. Pierre Bourdieu, vous venez de publier un long article sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de la domination que tout homme, au sens sexuel du terme, cherche à exercer sur un autre homme, que de la domination des hommes sur les femmes? Est-ce que ce n'est pas une double domination? Oui, en réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et formidablement difficile, il faut changer très profondément je pense, les manières de penser. Bon, c'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, des blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois.
elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Bon, par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente, et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, elles sont dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, j'allais dire, maniaque, obsessionnelle, selon l'opposition masculin et féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison, place publique, ou aujourd'hui maison, café. Alors, la place publique étant masculine, dans le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc. La maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature. Bon, c'est culture, nature, etc. Bon. Mais cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi, et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, une exemple très simple, tout à fait près de nos sociétés, la logique de la vocation. On dit ah oui, cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien ah non, c'est une fille à Paris à Polytechnique. Donc, la logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent. C'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas, il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi? C'est que inconsciemment, comme on dit, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement. Elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives. Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Disons que c'est un système de catégories, de perception, de pensée, d'action et d'appréciation. C'est ce qui fait que devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, on pourrait dire de la somatisation, pour employer un vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois c'était à l'école, il y a l'école des filles, l'école des garçons, etc. Il y a la différence objective et elle devient incorporée. Bon, autrement dit, les filles, dans le cas particulier,
collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par exemple, qu'elles sont du côté du cosmétique, du côté de la beauté, de l'élégance. Dans la division du travail, là, toutes les enquêtes le montrent, les femmes ont la charge de l'intérieur, et c'est elles qui choisissent les décors, etc. Dans la gestion des biens symboliques. Bon, alors que quand il faut arriver aux catégories les plus élevées dans l'espace social et plutôt au pôle intellectuel pour trouver des hommes qui choisissent leurs vêtements sans consulter leurs femmes. C'est vrai, un fait de prime, les femmes ont une spécialisation du côté du goût, de l'esthétique. Bon, alors, et à travers, ça serait une longue démonstration, à travers cette sorte de spécialisation socialement constituée, bon, elles se produisent elles-mêmes comme biens symboliques, qui circulent sur le marché matrimonial. Enfin là, il y aurait à évoquer. Elles deviennent les enjeux d'un jeu de domination entre hommes. Vous reprenez la notion de femme-objet qui a eu évidemment un succès lié à Simone de Beauvoir, oui, mais évidemment en un sens tout à fait différent. Assez différent. Vous pouvez préciser cette différence? Oui, je pense que là vous me poussez à élaborer des choses très compliquées, mais je vais essayer. Comment dire, dans les échanges symboliques, dont la forme par excellence dans la plupart des sociétés sont les échanges matrimoniaux, les femmes sont objets d'échange et non pas sujets d'échange. C'est-à-dire les femmes sont un instrument de constitution d'alliance, la femme de prestige. La femme est une sorte de parole qui est entre les mains des hommes, le père, le frère, et puis ensuite le mari, encore aujourd'hui. Enfin, c'est un porteur, c'est un sémaphore. Enfin, bon, elle porte des bijoux, etc. Elle porte la condition sociale de son mari. Donc, et à ce titre, elle est dans les jeux symboliques beaucoup plus objet que sujet. Bon, et là, on pourrait montrer encore aujourd'hui que si on prend les statistiques de distribution des femmes selon les professions, les femmes sont toujours plus représentées dans les fonctions de représentation. Bon, l'exemple simple, c'est les hôtesses de l'air, etc. Les fonctions dans lesquelles il s'agit essentiellement de faire, mais de faire quelque chose qui vaut par la manière de le faire, par les vêtements que l'on a, que l'on met pour le faire, etc. Elles sont préposées aux signes de distinction. Voilà, exactement. Alors elles ont partie liée, effectivement, avec ces mécanismes de domination symbolique que j'ai décrits par ailleurs. Oui. Et c'est ce qui illustre assez bien ce concept de violence symbolique qui est très important dans votre œuvre. Voilà, alors oui, la domination masculine est la forme par excellence de la domination symbolique. C'est une domination qui s'exerce... alors les mots sont très difficiles sur ce point-là, parce que on peut facilement imputer la faute au dominé. Hein. Blâmer le coupable, comme on dit. Hein. Blâmer la victime, pardon. Blâmer la victime. Donc il faut faire très attention aux mots. La domination symbolique est une domination qui s'exerce avec la complicité de celui qui l'a subi. Mais le mot de complicité, il ne faut pas le prendre au sens sartrien, de mauvaise foi, je me mens à moi-même, je suis pas de sens moral. C'est d'une certaine manière mon corps qui collabore en quelque sorte avec des structures dont il est... Bueno. Del video se desprenden un montón de ideas que podemos visibilizar y que tienen muchísimo que ver con el recorrido que ya traemos de clases anteriores, sobre todo en relación con, por ejemplo, lo público y lo privado, y por supuesto en relación con hegemonía, y sobre ello trabajaremos seguramente en los espacios de prácticos. Pero es importante rescatar algunas ideas centrales relacionadas con poder simbólico específicamente y con dominación como violencia simbólica, ¿sí? En este caso, Bourdieu desarrolla en el video la idea de dominación como violencia simbólica y utiliza como ejemplo este binomio, este par binario. Si recuerdan, cuando trabajamos Huergo y Laclau, aparecía la idea de par binario, relacionado con lo femenino y lo masculino, y ese par binario como un ordenador del mundo, que dispone espacios y lugares en que las mujeres y los hombres
pueden y no pueden localizarse, pueden y no pueden tener determinadas libertades, pueden y no pueden desarrollarse de determinadas maneras, todo lo cual también configura, de algún modo, estilos de vida, prácticas de acuerdo a la clase social a la que cada quien pertenece, entre otro abanico de situaciones determinadas por este par binario femenino y masculino, ¿sí? Lo que nos dice Bourdieu en esta entrevista, que es mucho más extensa y tiene 2 partes más, pueden buscarla para verla completa, nada viene dado naturalmente, ¿sí? Todas nuestras posiciones, nuestras opiniones, nuestros gustos, los hábitos que tenemos, nuestras prácticas, están permeados por la internalización de ciertas normas, valores y conceptos, y de acá la idea de que el modelo bourdiano responde al constructivismo estructuralista, ¿sí? Esto es, todo lo que nos atraviesa es un constructo social, estamos determinados por esas condiciones, ¿sí? Esas estructuras hegemónicas que nosotros internalizamos, luego las reproducimos sobre la base de un entramado de influencias, relaciones, instituciones, como por ejemplo la escuela, la familia, como habíamos visto en su momento cuando trabajamos hegemonía. Todas ellas ejercen poder simbólico sobre nosotros. Y esa forma que al final describe Bourdieu de complicidad, y dice no es complicidad entendido de mala manera, sino una complicidad que los dominados no logran visibilizar, pero que prestan para que el dominio efectivamente se ejerza. Sabemos que no son simples estos conceptos, que requieren de mucho trabajo y de seguir encontrándonos en estos espacios que los y las docentes de esta cátedra estamos intentando propiciar para hacer un poco más amena y cercana la experiencia educativa que nos toca atravesar en este contexto, así que tanto sus docentes de teóricos como todos quienes brindamos clases en espacios prácticos, estamos a disposición para que podamos ampliar estos conocimientos y los anteriores, para acompañarlos y para que sepan que tanto esta cátedra como toda la facultad estamos trabajando con el criterio de que la educación debe ser pública, libre, gratuita, accesible, y que en este momento lo tenemos que demostrar más que nunca, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores, acompañando este proceso de la mejor manera posible. Esperamos que estén todos muy bien y nos leemos, nos escuchamos, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por haber prestado atención.